সীমান্ত এলাকায় আকাশপথের নতুন শক্তি। বগুড়ায় সামরিক ড্রোন কারখানা গড়ার পরিকল্পনা ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। ড্রোন প্রযুক্তি বর্তমানে বিশ্বে সামরিক কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সীমান্ত নজরদারি, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, সমুদ্র ও আকাশপথ পর্যবেক্ষণ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবস্থার ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। তুরস্কের প্রযুক্তি সহযোগিতা, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা আধুনিকীকরণ এবং ভারতের সংবেদনশীল চিকেন স্নেক অঞ্চল সব মিলিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার সমীকরণে কি আসছে নতুন অধ্যায়। बोगरा में अब जो बांग्लादेश तुर्किया के साथ मिलकर वहां पर ड्रोन फैक्ट्री लगा रहा है और वो ड्रोन फैक्ट्री चिकन नेक ये जो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है उसके करीब लग रही है। वो कह रहे हैं कि जो तुर्किया के ड्रोन फैक्ट्री लग रही है बोगरा में, वो अब जो ड्रोन हैं वो इस्तेमाल होंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, क्योंकि जो तुर्किया है वो भी एंटी इंडिया कंट्री है, वो इंडिया के खिलाफ अक्सर स्टेटमेंट देता रहता है। और बांग्लादेश के साथ तुर्किया की पाकिस्तान के साथ दोस्ती है। फिर रह गई बात चाइना की, और चाइना भी बांग्लादेश के पक्ष में है, बांग्लादेश के साथ दोस्ती है। तारिक रहमान अपना पहला सफ़र चाइना करते हैं, तो लिहाजा ये जो चिकन नेक वाला जो सारा मसला है और फिर ये जो बोगरा के अंदर ड्रोन फैक्ट्री बन रही है, ये हमारे लिए एक बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न के तौर पर हम इसे देख रहे हैं। ये इंडियन कह रहे हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। आज जुमातुल मुबारक है, आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है कि ये जो बोगरा में ड्रोन फैक्ट्री लग रही है तुर्किया की मध्यम से, तो वहाँ पर जो ड्रोन हैं वो बनेंगे और बांग्लादेश की आर्मी को भी मिलेंगे। उसके बाद वो ड्रोन उड़ेंगे हमारे बॉर्डर के ऊपर, इंडिया के जो चिकन नेक है वहाँ पर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो तुर्किया है इनके जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है बहुत डिमांड है दुनिया में, और बहुत सारी जो युद्ध ये जो जंग हो रही हैं, वार हो रही हैं, उसमें इस्तेमाल हो रही हैं तुर्किया के ये ड्रोन टेक्नोलॉजी। वो कह रहे हैं कि अब वो ही ड्रोन जब बोगरा में बनेंगे तो फिर वो बांग्लादेश आर्मी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेगी, और बांग्लादेश की जो आर्मी है उसके अंदर जो उसकी ताकत में भी इजाफा होगा, नो डाउट। जब यहाँ पर इक्विपमेंट्स बनेंगे, वेपन्स बनेंगे या फिर ड्रोन बनेंगे, उसका फ़ायदा बांग्लादेश की आर्मी ही उठाएगी ना, और तो नहीं कोई उठा सकता। तो दोस्तों आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप पे देखते हैं इंडियन मीडिया, वेस्ट बंगाल का मीडिया इसके ऊपर मजीद क्या कह रहा है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक, आखिर तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1। সীমান্ত এলাকায় আকাশপথের নতুন শক্তি। বগুড়ায় সামরিক ড্রোন কারখানা গড়ার পরিকল্পনা ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। ড্রোন প্রযুক্তি বর্তমানে বিশ্বে সামরিক কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সীমান্ত নজরদারি, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, সমুদ্র ও আকাশপথ পর্যবেক্ষণ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবস্থার ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। তুরস্কের প্রযুক্তি সহযোগিতা, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা আধুনিকীকরণ এবং ভারতের সংবেদনশীল চিকেন স্নেক অঞ্চল সব মিলিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার সমীকরণে কি আসছে নতুন অধ্যায়। চিকেন স্নেকের কাছে বাংলাদেশের ড্রোন কারখানা, তুরস্কের প্রযুক্তি সহায়তায় প্রতিরক্ষা শক্তি বাড়ানোর পথে ঢাকা। এতে ঢাকার প্রতিটি পদক্ষেপকে মাপছে নয়াদিল্লি। এর পাল্টা ভারত ও সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়ানোর উপর চাপ দিচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে দিল্লি নিজেদের সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করছে বলে খবর। উত্তরাঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ জেলা বগুড়ায় সামরিক ড্রোন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা সামনে এসেছে। এই উদ্যোগে তুরস্কের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে মেড ইন বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই প্রকল্পকে দেখা হচ্ছে। বগুড়া দীর্ঘদিন ধরে কৃষি যন্ত্রপাতি ও শিল্প উৎপাদনের জন্য পরিচিত। এবার সেই জেলাতেই প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি উৎপাদনের পরিকল্পনা বাংলাদেশের সামরিক আধুনিকীকরণ কর্মসূচিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
জানা গেছে বগুড়া বিমানবন্দরের কাছাকাছি এলাকায় ড্রোন উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে বিমান সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়েও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সামরিক অবকাঠামো আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। আধুনিক যুদ্ধ ব্যবস্থায় ড্রোন এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি। নজরদারি, সীমান্ত পর্যবেক্ষণ, গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মানববিহীন প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। তাই নিজস্ব ড্রোন উৎপাদন সক্ষমতা তৈরি করতে পারলে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা শিল্পে প্রযুক্তিগত নির্ভরতা কমানোর সুযোগ তৈরি হবে। তুরস্ক বর্তমানে ড্রোন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম পরিচিত দেশ। বিভিন্ন ধরনের সামরিক ও নজরদারি ড্রোন তৈরিতে তুরস্কের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্ভাব্য প্রযুক্তিগত সহযোগিতা নিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে নজর তৈরি হয়েছে। এই প্রকল্পের ভৌগোলিক অবস্থান নিয়েও আলোচনা চলছে। বগুড়া বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কাছাকাছি। একই সঙ্গে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ চিকেন স্নেক বা শিলিগুড়ি করিডোর অঞ্চলও কৌশলগতভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সামরিক অবকাঠামো উন্নয়ন সবসময় আঞ্চলিক নিরাপত্তা আলোচনার অংশ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়াচ্ছে। তুরস্ক, চীন সহ একাধিক দেশের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে আলোচনা রয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ নতুন সামরিক প্রযুক্তি, বিমান সক্ষমতা এবং নজরদারি ব্যবস্থার উন্নয়নে আগ্রহ দেখাচ্ছে। ভারতের পক্ষ থেকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে কূটনৈতিক মহলে আলোচনা রয়েছে। সব মিলিয়ে বগুড়ায় ড্রোন কারখানা দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত ভারসাম্যে কতটা প্রভাব ফেলবে তা নির্ভর করবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং ভবিষ্যতের আঞ্চলিক সম্পর্কের উপর। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है। असल में जो बोगरा है ना, ये तारिक रहमान जो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म है, ये उसका सिटी है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो बोगरा है, यहाँ पर एयरबेस भी बनाई जाएगी, यहाँ पर मिलिट्री इंडस्ट्री बनाई जा रही है, यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। यहाँ पर एयरपोर्ट तो है लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है, क्योंकि जब वहाँ पर ड्रोन फैक्ट्री बनेगी, दुनिया से बड़े बड़े वहाँ पर लोग आएंगे, ऑफिशियल्स आएंगे, तो वहाँ पर अब एक किस्म से ये मिलिट्री इकोनॉमिक जोन कह लें, आप मिलिट्री का ना जोन कह लें, वो बनने जा रहा है वहाँ पे। और वहाँ से कहा जाता है कि ये जो चिकन नेक है वो भी इतना दूर नहीं है, करीब है, पास है। यही वजह है कि जो हिंदुस्तान की जो चीखें हैं वो आपको सुनाई दे रही हैं। उनका जो डर है, वो खौफ है, वो आपने वीडियो में देखा है। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? फीडबैक ज़रूर दिया करें। कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पर जो दिल करता है नीचे लिखें, मैं उसको देखता हूँ और जितनी मेरी कोशिश होती है वो मैं आपका जवाब रिप्लाई भी करता हूँ। लेकिन मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।